नींद की वो कौन सी सूरतें हैं कि जिनमें वज़ू टूट जाता है और किन सूरतों में नींद से वज़ू नहीं टूटता। ये एक मसला और अहादीस तैयबा की रोशनी में इसका सबूत और इसकी वजाहत आपके सामने पेश करते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बारे में एक खूबसूरत और जामे ज़ाब्ता बयान किया है। ये फतावा रिज़विया शरीफ की पहली जिल्द के अंदर मौजूद है। आप फरमाते हैं कि अगर नींद के अंदर दो शर्तें पाई जाएं और दोनों शर्तें इकट्ठी पाई जाएं तो फिर तो नींद से वज़ू टूट जाएगा। अगर दो में से कोई एक शर्त ना पाई जाए या दोनों शर्तें ना पाई जाएं तो उस सूरत में नींद से वज़ू नहीं टूटेगा। वो दो शर्तें कौन सी हैं? आप फरमाते हैं पहली शर्त यह है कि दोनों सुरीन उस वक्त खूब जमे ना हो, यानी दोनों सुरीन इंसान का जो बैक है जिस पर इंसान बैठता है वो उस वक्त खूब जमे हुए ना हो। और दूसरी शर्त यह है कि ऐसी हयात पर सोया हो जो गाफिल होकर नींद आने को माने ना हो, यानी बंदा गफलत की नींद सोया हो, गफलत की हालत में गफलत से कोई चीज़ रुकावट ना हो। अब दोनों दो शर्तें ये बनी कि बंदे के सुरीन भी खूब जमे ना हो और सोया भी गफलत की हालत में हो, गफलत के साथ सोया हो, तो फिर बंदे का वज़ू टूट जाएगा। अगर इन दो में से कोई एक शर्त ना पाई जाए, यानी सुरीन खूब जमे हो फिर भी वज़ू नहीं टूटेगा, या ऐसी हालत पर सोया हो जो गफलत की हालत नहीं है, तो फिर भी वज़ू नहीं टूटेगा। अब दोनों शर्तों की मिसालों के साथ वजाहत पेश करते हैं। पहले वो मिसालें कि जिनके अंदर पहली शर्त नहीं पाई जाती इसलिए वज़ू नहीं टूटता। मसलन कोई शख्स सुरीन अपनी ज़मीन पर जमा कर बैठा हुआ है और उसने अपनी दोनों टांगे, दोनों पाँव अपने फैलाए हुए हैं, या इसी तरह कोई बंदा कुर्सी पर बैठा है लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कुर्सी के अंदर दरमियान में कोई बड़ा सुराख ना हो। तो इस सूरत में चूंकि सुरीन ज़मीन पर जमे हुए हैं और हमने ये कहा था कि सुरीन ज़मीन पर जमे ना हो, तो उस सूरत में बंदे का वज़ू टूट जाता है, तो इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह बंदा दो जानों होकर बैठा है, चार जानों यानी आलती पालती मार के बैठा है और बैठे बैठे अगर कोई बंदा सो जाता है, सुरीन जमीन पर खूब जमे हैं, तो उस सूरत में भी वज़ू नहीं टूटेगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन सूरतों में दोनों सुरीन जमे रहेंगे, लिहाजा वज़ू न जाएगा, अगरचे कितना ही गाफिल हो जाए, अगरचे सर भी कदरे झुक गया हो, ना इतना कि सुरीन न जमे रहें। यानी अगर बंदे को झोंके भी आ रहे हैं तो इतने झोंके ना हो कि सुरीन उठ जाए। अगर सुरीन खूब न जमे रहे तो फिर तो वज़ू टूट जाएगा। अगर झोंके आ रहे हैं मगर सुरीन जमे हैं तो फिर इंसान का वज़ू नहीं जाएगा। आगे आप फरमाते हैं अगरचे दीवार वगैरह किसी चीज़ पर ऐसा तकिया लगाए हो कि वो शय हटा ली जाए तो ये गिर पड़े। यही हमारे इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हो का असल मजहब व ज़ाहिर रिवाया व मुफ्ता बिही व सही व मोतमद है। अगरचे हिदाया और शरह विकाया में हालत तकिया को नाक़िज़ वज़ू लिखा। तो ये चंद मिसालें हमने वो पेश की हैं कि जिनके अंदर पहली शर्त नहीं पाई जाती इसलिए वज़ू नहीं टूटता। अब आइए दूसरी शर्त की तरफ। अगर कोई बंदा खड़े खड़े सो गया, या रुकू की हालत में सो गया, या सजदे मसनूना के अंदर सो गया, यानी मर्द के लिए जो मसनून तरीका सजदे का है कि पेट रानों से जुदा हो, राने पिंडलियों से जुदा हों और कोहनियाँ ज़मीन से जुदा हों, इस हालत पर किसी ने सजदा किया हुआ था और इसी हालत के अंदर ही सो गया, तो उसका वज़ू भी नहीं टूटेगा, इसलिए कि ये हालत गफलत की हालत नहीं है। अगर खड़े खड़े बंदे को गफलत की नींद आ जाए तो बंदा गिर पड़ेगा, रुकू के अंदर आ जाए फिर भी बंदा गिर पड़ेगा, सजदे के अंदर अगर गफलत की नींद आ जाए तो फिर बंदा सजदा मसनूना के तौर पर नहीं कर सकता, बल्कि जैसे औरतें सिमट कर सजदा करती हैं वो हालत बन जाएगी अगर गफलत की नींद आ जाए। अब देखें चूंकि यहाँ एक शर्त तो मौजूद है कि सुरीन बंदे के जमे हुए नहीं है, बंदा खड़े खड़े नींद कर रहा है रुकू में सजदे में, लेकिन दूसरी शर्त नहीं पाई गई। हमने कहा नींद गफलत की नींद हो, यहाँ पर गफलत की नींद चूंकि नहीं है इसलिए इसका भी वज़ू नहीं टूटेगा। अब इसके अलावा कोई सूरत हो, मसलन कोई बंदा लेट कर सो गया, चाहे पहलू के बल लेटा हो, चाहे चित लेटा हो, या कोहनी पर टेक लगाकर बंदा कोई सो गया, और इसी तरह कोई बंदा अगर सजदे के अंदर सो गया मगर गफलत की वजह से वो सजदा सजदा मसनूना के तरीके पर नहीं रहा बल्कि वो सजदा ऐसे बन गया जैसे औरतें सजदा करती हैं, तो ये चूंकि गफलत की नींद होगी और सुरीन भी जमे हुए नहीं होंगे, तो इस सूरत में बंदे का वज़ू टूट जाएगा। अब जब हम अहादीस के अंदर गौर करते हैं तो अहादीस के अंदर भी हमें यही चीज़ मिलती है। ये सही मुस्लिम शरीफ है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नंबर 835 है। इसके अंदर हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं काना असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनामूना सुम्मा युसल्लूना वला यतवद्दऊना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम नमाज के इंतज़ार के अंदर बाज़ औक़ात सो जाते थे, फिर खड़े होते थे और नमाज अदा करते थे, वला यतवद्दऊना दोबारा वज़ू नहीं किया करते थे। इस हदीस के रावी हज़रत शोबा फरमाते हैं क़ुल्तु समिअतहु मिन अनस, के उनको जब हज़रत क़तादा ने यह हदीस पाक बयान की तो उन्होंने उनसे अर्ज़ की कि क्या आपने वाकई यह हदीस पाक हज़रत अनस बिन मालिक से सुनी थी? क़ाल ई वल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैंने यह हदीस पाक हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुनी थी। और यही हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक मज़ीद वज़ाहत के साथ ये सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है।
حدیث نمبر 200 پر یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ ینتظرون العشاء الاخرہ حتی تخفق رؤوسهم ثم یصلون ولا یتوضؤون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز عشاء کے انتظار میں ہوتے تھے یہاں تک کہ اون کی وجہ سے ان کے سر بھی جھومنے لگتے تھے۔ ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر صحابہ کرام کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے اور دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 77، اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کو سجدے کی حالت کے اندر نیند آ گئی، یہاں تک کہ سرکار کی نیند کی ہلکی آواز بھی پیدا ہو گئی۔ پھر سرکار کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ قلت یا رسول اللہ انک قد نمت، یا رسول اللہ آپ کو تو نیند آ گئی تھی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضابطہ بیان کیا، قال، سرکار نے ارشاد فرمایا ان الوضوء لا یجب الا علی من نام مضطجعا، کہ بے شک وضو تو اس پر واجب ہوتا ہے جو پہلو کے بل سو جائے، فانہ اذا اضطجع استرخت مفاصلہ، کیونکہ بندہ جب پہلو کے بل سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیند خود وضو کو توڑنے والی نہیں ہے، بلکہ چونکہ نیند کی حالت میں بندے کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ریح خارج ہونے کا بندے کو پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے اس پر وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو اگر غفلت کی نیند نہ ہو تو اس صورت میں بندے کو ریح خارج ہونے کا علم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ السنن الکبریٰ بہقی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کے اندر حدیث نمبر 596 پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا اور بیٹھے بیٹھے نیند کر رہا تھا، مجھے جھونکے بھی آ رہے تھے، یہاں تک کہ کیا ہوا کہ کسی نے آ کر پیچھے سے مجھے اپنی گود کے اندر لے لیا۔ فالتفت فاذا انا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پر جب میں نے پیچھے توجہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ فقلت یا رسول اللہ هل وجب علی الوضوء، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا مجھ پر وضو واجب ہو گیا ہے کہ میں نے بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ نیند کی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد میں قال لا، حضور نے ارشاد میں نہیں، وضو واجب نہیں ہوا حتی تضع جنبک، یہاں تک کہ تو اپنے پہلو کو رکھ دے تو پھر تجھ پر وضو لازم ہوگا۔ اسی طرح حدیث نمبر 598 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، حضور نے ارشاد میں لا یجب الوضوء علی من نام جالسا او قائما او ساجدا، اس بندے پر وضو واجب نہیں ہے جو بندہ بیٹھے بیٹھے سو گیا یا کھڑے ہونے کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، حتی تضع جنبہ، یہاں تک کہ اپنے پہلو کو رکھ دے گا تو پھر اس پر وضو لازم ہوگا۔ فانہ اذا وضع جنبہ استرخت مفاصلہ، اس لیے کہ جب بندہ پہلو کو رکھ دیتا ہے تو اس کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس پر وضو لازم ہوگا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کا عمل بھی اسی سنن الکبریٰ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث نمبر 594 پر عن نافع، آپ کے شاگرد حضرت نافع سے مروی ہے، ان عبداللہ بن عمر کان ینام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جایا کرتے تھے بیٹھے بیٹھے، پھر آپ نماز ادا فرماتے اور وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے حدیث نمبر 595 پر کہ من نام وهو جالس، جو بندہ بیٹھے بیٹھے سو گیا، فلا وضوء علیہ، اس پر وضو لازم نہیں ہے، فإن اضطجع فعلیہ الوضوء، اگر وہ پہلو کے بل سو جائے تو پھر اس وقت اس پر وضو لازم ہوگا۔ تو ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نیند خود وضو کو نہیں توڑتی، لیکن اگر بندہ نیند کے اندر غفلت کی نیند ہو اور سرین بھی خوب جمے ہوئے نہ ہوں تو چونکہ اس وقت بندے کو ریح خارج ہونے کا علم نہیں ہوتا، اس لیے اس وقت وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ محض نیند یا اونگنا بندے کے وضو کو نہیں توڑتا۔